बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। पिछली वीडियो में आपने सुबह से शाम तक की रूटीन के हवाले से इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखे हैं और आज की वीडियो में आप सीखेंगे शाम से रात तक आम तौर पर बोले जाने वाले इंग्लिश के फिकरात। इस तरह हमारी पूरे दिन की रूटीन मुकम्मल हो जाती है। ये बहुत काम के सेंटेंसेस हैं जिनको सीख कर हम अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलने का शौक है तो फिर आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। देखिएगा पूरी और इसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर आप मुकम्मल तौर पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश की ग्रामर आती हो। इंग्लिश की ग्रामर हम सीख तो लेते हैं लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो हमें समझ नहीं आती, अगर समझ आ जाए तो प्रैक्टिस सही नहीं हो पाती, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए मैंने एक अलग से इंग्लिश ग्रामर का चैनल बनाया है जहाँ पे आप मुकम्मल तौर पर इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। चैनल का नाम है इंग्लिश ग्रामर विद सैफ़ी। आपको लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जल्द ही इंशाल्लाह अपलोडिंग शुरू कर दी जाएगी। वहाँ पे आप ना सिर्फ ये कि ग्रामर सीखेंगे बल्कि आप ग्रामर की बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में क्योंकि हम बात कर रहे हैं शाम से रात तक की रूटीन के हवाले से इंग्लिश सेंटेंसेस की, तो शाम तक आप जो भी काम कर रहे हों, चाहे आप जॉब करते हों या अपना कोई काम करते हों, शाम तक आपका काम ख़त्म हो चुका होता है। तो आपने अगर ये कहना है मैं अपना काम ख़त्म करता हूँ, तो आप कहेंगे आई फिनिश माई वर्क। आई फिनिश माई वर्क। आई का मतलब है मैं, फिनिश का मतलब है ख़त्म करना, माई मेरा, वर्क काम। आई फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म करता हूँ या मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ। आई फिनिश माई वर्क। जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जब आप अपना काम ख़त्म करेंगे तो जाहिर है कि सबको खुदा हाफिज़ कहेंगे। मैं हर एक को खुदा हाफिज़ कहता हूँ या मैं हर एक को खुदा हाफिज़ कहती हूँ। आई से गुड बाय टू एवरीवन। आई का मतलब है मैं, से का मतलब है कहना, गुड बाय खुदा हाफिज़, एवरीवन हर एक। आई से गुड बाय टू एवरीवन। आई से गुड बाय टू एवरीवन। अब जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ से आपने घर वापस आना है। मैं एक बस लेता हूँ और घर वापस जाता हूँ। आई टेक अ बस एंड गो बैक होम। आई मैं, टेक लेना, आ एक, बस, आई टेक अ बस मैं एक बस लेता हूँ, एंड और गो जाना, बैक वापस, होम घर। आई टेक अ बस एंड गो बैक होम। आई टेक अ बस एंड गो बैक होम। मैं अपने रास्ते में करियाने की दुकान पर रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ। एक बात की वजाहत कर दूँ कि ये सारे सेंटेंसेस लड़कों के साथ साथ लड़कियाँ भी बोल सकती हैं। इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं होता। लड़का और लड़की अगर मैं वाले सेंटेंसेस बोलते हैं तो वो एक ही तरह के होते हैं। क्योंकि आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में ये बात पूछते हैं तो इसलिए मैं इसकी वजाहत कर रही हूँ। करियाने की दुकान को इंग्लिश में कहते हैं ग्रोसरी स्टोर। ये ऐसी दुकान होती है जिस पे रोज़मर्रा की बुनियादी खाने पीने की चीज़ें आमतौर पर मिलती हैं। मैं अपने रास्ते में करियाने की दुकान पर रुक जाता हूँ। आई स्टॉप एट द ग्रोसरी स्टोर ऑन माई वे। आई मैं, स्टॉप रुकना, ग्रोसरी स्टोर करियाने की दुकान, ऑन माई वे अपने रास्ते में। आई स्टॉप एट द ग्रोसरी स्टोर ऑन माई वे। आई स्टॉप एट द ग्रोसरी स्टोर ऑन माई वे। मैं दूध, डबल रोटी और अंडे खरीदता हूँ। आई बाय मिल्क, ब्रेड एंड एग्स। बाय का मतलब है खरीदना, मिल्क दूध, ब्रेड डबल रोटी, एग्स अंडे। आई बाय मिल्क, ब्रेड एंड एग्स। आई बाय मिल्क, ब्रेड एंड एग्स। मैं अपने छोटे से किचन में रात का खाना पकाता हूँ। आई कुक डिनर इन माई स्मॉल किचन। कुक का मतलब है पकाना, डिनर कहते हैं रात के खाने को, स्मॉल छोटा, किचन बावर्ची खाना।
I cook dinner in my small kitchen. I cook dinner in my small kitchen. میں رات کا کھانا کھاتا ہوں. I eat dinner. eat کا مطلب ہے کھانا. I eat dinner. پھر میں اپنا پسندیدہ ٹی وی شو دیکھتا ہوں. Then I watch my favorite TV show. Then کا مطلب ہے پھر. Watch کا مطلب ہے دیکھنا. Favorite پسندیدہ. Then I watch my favorite TV show. Then I watch my favorite TV show. جو لوگ اپنے والدین سے دور رہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ضروری کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو فون کر کے ان کا حال چال پوچھیں. تو دن کے اینڈ پر عام طور پر لوگ اپنے پیرنٹس کو فون کرتے ہیں. میں اپنے والدین کو فون کرتا ہوں. I call my parents. کال کا مطلب ہے فون کرنا. پیرنٹس کہتے ہیں والدین کو. I call my parents. I call my parents. میں ان سے ان کے دن کے بارے میں پوچھتا ہوں. I ask them about their day. I میں ask پوچھنا, them ان سے, about متعلق یا بارے میں, their ان کا, day دن. I ask them about their day. میں ان سے ان کے دن کے بارے میں پوچھتا ہوں, یعنی میں ان سے ان کے دن کے حال احوال کے بارے میں پوچھتا ہوں. I ask them about their day. میں ایک دلچسپ کتاب کے چند صفحات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. I read a few pages of an interesting book. read کا مطلب ہے پڑھنا. a few کا مطلب ہے چند. pages صفحات. interesting دلچسپ. book کتاب. I read a few pages of an interesting book. I read a few pages of an interesting book. میں اپنا رات کا لباس پہنتا ہوں. I put on my night dress. put on کا مطلب ہے پہننا. night dress کہتے ہیں رات کو پہننے والے لباس کو. I put on my night dress. I put on my night dress. رات کی روٹین میں دانتوں کو دوبارہ برش کرنا بھی شامل ہے. میں دوبارہ اپنے دانت برش کرتا ہوں. I brush my teeth again. برش کا مطلب ہے دانت صاف کرنا. ٹیتھ کہتے ہیں دانتوں کو. اگین دوبارہ. I brush my teeth again. I brush my teeth again. میں اپنا الارم 6 بجے کے لیے سیٹ کرتا ہوں. I set my alarm clock for 6. I set my alarm clock for 6. I set my alarm clock for 6. رات کو سونے سے پہلے گھر کی تمام لائٹس آف کرنا بھی ایک ضروری اور روٹین کا کام ہے. میں اپنے گھر کی تمام لائٹس بند کر دیتا ہوں. I turn off all the lights of my house. turn off کا مطلب ہے بند کر دینا. house کہتے ہیں گھر کو. I turn off all the lights of my house. I turn off all the lights of my house. میں چیک کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ سامنے کا دروازہ بند ہے. I check that the front door is locked. چیک کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. فرنٹ ڈور سامنے کا دروازہ یا گھر کا مرکزی دروازہ. لاک کا مطلب ہے لاک ہونا, بند ہونا. I check that the front door is locked. I check that the front door is locked. میں بستر پر جاتا ہوں یا میں بستر پر جاتی ہوں. I get into the bed. get into کا مطلب ہوتا ہے بستر پر لیٹنا. I get into the bed. I get into the bed. میں کمبل اوپر کھینچ لیتا ہوں یا کھینچ لیتی ہوں. I pull up the blanket. pull up کا مطلب ہے اوپر کھینچنا. blanket کہتے ہیں کمبل کو. I pull up the blanket. I pull up the blanket. مطلب یہ کہ بستر پر لیٹنے کے بعد جب آپ کمبل اوپر کھینچ کر کرتے ہیں تو اس کو آپ کہیں گے pull up the blanket. I pull up the blanket. ہم رات کو سونے سے پہلے عام طور پر دن کی اچھی چیزوں, اچھی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں. میں دن کی اچھی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں. I think about the good things of the day. I think about the good things of the day. I think about the good things of the day. میں آنکھیں بند کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور سونے کی کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں.
I close my eyes and try to sleep. Close کا مطلب ہے بند کرنا. My میری, eyes آنکھیں, try کوشش کرنا, sleep سونا. I close my eyes and try to sleep. I close my eyes and try to sleep. میں صبح تک سکون سے سوتا ہوں یا سوتی ہوں. I sleep peacefully until morning. Sleep کا مطلب ہے سونا, peacefully سکون سے, until تک, morning صبح. I sleep peacefully until morning. I sleep peacefully until morning. یہ تھی آج کی ویڈیو. آج کی ویڈیو میں آپ نے سیکھے ہیں شام سے رات تک بولے جانے والے انگلش کے فقرات. آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کن موضوعات پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فی امان اللہ.